علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام تک اور مجھے کہتے ہیں تجمل بخاری۔ ناظرین، 6 ستمبر 1965 کا دن پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب قوم کے بہادر جوانوں نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر دشمن کے ناپاک ارادوں کو مٹی میں ملا دیا۔ اس دن کے حوالے سے عوامی نمائندے اور عوام کیا تاثرات رکھتے ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی سلمہ بٹ صاحبہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میڈم، یہ بتائیے گا کہ 6 ستمبر کا دن آج ہم منا رہے ہیں، تو یہ ایک تجدید عہد کا دن ہے اپنے شہداء کے ساتھ، اپنے غازیوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے 65 کی جنگ میں قربانیاں دی ہیں، تو کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ بالکل 6 ستمبر ہم سب کے لیے ایک بطور پاکستانی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس دن یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح ہماری افواج پاکستان، ہمارے جوان جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں، جو ہمارے شہداء ہیں ان جو سرحدوں پہ اس ملک کی حفاظت کے لیے ہر وقت مامور ہوتے ہیں، اور جن کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان کی قربانیوں کے ہمیں یاد دلاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے اس سال ہم نے دیکھا کہ جب مئی کے مہینے میں مارکہ حق ہوا، اور جس طرح ہمارا جو بدترین دشمن جو کہ ہمارے ساتھ ہی ہے ہندوستان، انڈیا نے جب ہم پہ حملہ کیا، اور یہ سوچ کر حملہ کیا کہ شاید یہ ایک بہت کمزور ملک دنیا میں ابھار کے پروپیگنڈا تھا انڈیا کا کہ پاکستان کمزور ملک ہے، لیکن پاکستان نے جس طرح سے مارکہ حق میں ہمارے افواج پاکستان نے، ہمارے فیلڈ مارشل کی سربراہی میں، ہماری ایئر فورس نے، ہماری نیول فورس نے، ہماری بری فورس نے، ہماری افواج نے جس طرح سے تندہی سے اس کا مقابلہ بھی کیا، اور پوری دنیا کو باور کرایا بنیان المرصوص کر کے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہم ایک وہ ملک ہیں جو اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے، اور ہم ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ بلکہ اس سال کا جو 6 ستمبر ہے وہ مارکہ حق کو میں دینا چاہوں گی، اس کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی، کیونکہ اس مارکہ حق نے پاکستان کا جو کھویا ہوا تشخص تھا دنیا میں وہ لوٹایا ہے ہمیں، اور دنیا کے سامنے اس وقت جو پاکستان کا چہرہ ہے وہ اس وقت جنوبی ایشیا، جو ہم ساؤتھ ایشیا جس کی بات کرتے ہیں ریجن، اس کے اندر نمایاں ترین ملک بن کر ابھرا ہے۔ اچھا میڈم، یہ بھی بتا دیں کہ مارکہ حق ہم نے جیتا، اور جشن آج جو 6 ستمبر ہے اسی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے، لیکن بھارت جو ہے وہ ابھی بھی باز نہیں آ رہا۔ گاہے بگاہے وہ گدڑ بپکیاں لگاتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ بدلہ لیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ملیا میٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج کے دن کیا پیغام دیں گی کہ ہماری جو افواج پاکستان ہیں وہ کس حد تک جو ہیں وہ وطن کے دفاع کے لیے سرشار ہیں، کیا کہیں؟ اس کے اوپر پیغام مل چکا ہے، جواب بھی آ چکا ہے مارکہ حق میں 6-0۔ جی، ہمارے ساتھ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صاحب بتائیے گا، 6 ستمبر تجدید عہد کا دن ہے، تو آج کے دن کیا پیغام دے رہے ہیں اپنی قوم کو؟ دیکھیے، میں اپنی قوم کو 6 ستمبر کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہماری جو بہادر افواج ہیں وہ اس ملک کے دفاع کے لیے بالکل تیار ہیں، اور ہم اپنی افواج کے ساتھ بالکل جو ہے وہ ہمہ وقت ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ابھی جب دشمن نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا چاہا تو تمام ملک جو ہے اس دشمن کے خلاف اکٹھا ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتا تھا، طاقت کے گھمنڈ میں تھا، لیکن افواج پاکستان نے، پاکستان کی ایئر فورس نے، پاکستان کی آرمی نے تقریباً 24 گھنٹے کے اندر اس کے تمام غرور کو خاک میں ملا دیا۔ ہم اس ملک کی نظریاتی اور اس کی جغرافیائی حدود کا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس ملک کا نہ صرف دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ اس کے جو چیلنجز ہیں انشاءاللہ اس سے بھی نبرد آزما ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس ملک کو جو ہے ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ صاحب بتائیے گا کہ بھارت جو ہے ابھی بھی باز نہیں آ رہا، وہ بھی ابھی بھی دھمکیاں لگا رہا ہے، گیدڑ بپکیاں لگا رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور دوسرا، جو سیلاب کے بعد کی جو صورتحال ہے تو اس میں جو فوڈ چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، اس کو کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، بھارت کی جو ہے نا وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری گیدڑ جو دبکیاں ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ہارے ہوا لشکر ہے، اور انہوں نے اپنی ساکھ کو ایسے مینٹین نہیں کیا جا سکتا جیسے وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو سچ ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ 6 جہاز ہم نے جو ہے وہ جو ان کے بڑے نئی ٹیکنالوجی کے جہاز تھے رافیل، ان کو پاکستان کی بہادر ایئر فورس نے جو ہے وہ گرایا۔ تو اس کی جو اس طرح کی دھمکیاں سے یہ مروب ہونے والی قوم نہیں ہے۔ جہاں تک فلڈ کے حوالے سے تعلق ہے تو فلڈ کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بالکل پنجاب حکومت جو ہے وہ تمام فلڈ ہٹ ایریاز کے اندر جو ہے کر رہی ہے۔ کیمپس لگائے گئے ہیں، ان کیمپ
कैंप्स में जो है ना वो फूड भी प्रोवाइड किया जा रहा है, पानी भी प्रोवाइड किया जा रहा है, और पंजाब फूड अथॉरिटी उनकी जो फूड है उसकी फूड सेफ्टी के हवाले से भी काम कर रही है। इंशाल्लाह हम ये फ्लड की जो एक हमारे ऊपर एक इम्तिहान आया है उससे मिल के इसके अंदर से बाहर निकलेंगे और उसके बाद रिहेबिलिटेशन की एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। सितंबर 1965 का दिन पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जा चुका है। ये वो दिन है जिस दिन कौम के बहादुर सपूतों ने अपनी आवाम के साथ मिलकर मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। इस दिन के हवाले से अवामी नुमाइंदे और हमारी आवाम क्या तासुरात रखती है, आइए उन्हीं से जानते हैं। अभी हम बात करते हैं जो यंग जनरेशन है, आज की नस्ल है, जिन्होंने 1965 और 1971 की जंग की जो कार्रवाइयाँ हैं, रुदाद है, वो सुनी हुई है, लेकिन उन्होंने हाल ही में मई में जो भारत ने एक जंग मुसल्लत की थी पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तानी अफवाज ने भरपूर जवाब देते हुए उनके दांत खट्टे किए थे, उसको उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। तो उनसे बात करते हैं कि क्या तासरात हैं उनके। सर, क्या नाम है आपका? जी अवैस नाम है मेरा। अच्छा, वैसा आप 1965 और 1971 की जंगें आपने सुनी है अपने बुज़ुर्गों से कि हमारे बुज़ुर्गों ने कि किस तरह से फ़ौजियों ने जंगें लड़ी, बुज़ुर्ग भी हमारे उनके साथ लड़ते रहे। तो अब जो है वो दौर बदल चुका है, जदीद दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के पास। तो मई में भी जो है वो भारत ने एक ऑपरेशन संदूर के नाम पे उसने एक जो है वो मार्का जो है वो हमारे साथ किया, जिसको हमने जीता। तो क्या समझते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? और पाक फ़ौज ने जो कारकर्दगी दिखाई है, हमने 6 तैयारे उनके मार गिराए हैं, क्या कहेंगे? जी भाई बिल्कुल, 1965 की जंग तो हमारे बड़ों ने देखी है और बड़ों ने लड़ी है, पाक फ़ौज के साथ खड़े थे। तो इंशाल्लाह हमारी फ़ौज ने भी उस दफ़ा भी निशान हैदर लिया था और 1971 में भी उन्होंने फ़तह ली थी। अब इंशाल्लाह 2025 की बात आई तो वो तो हमने अपनी आँखों से देखा है। इधर ही हम गाँव डियाल में रहे हैं तो इंशाल्लाह उन्होंने रात के अंधेरे में ड्रोन भेजा, लेकिन हमारी फ़ौज में उधर घुसकर तसल्ली के साथ घुसकर अपना वो बदला लिया, उसको मार कर आया और उसके दांत भी खट्टे किए। अच्छा, ये बताइएगा कि जब जैसे कि आपके बड़े बुज़ुर्ग आपको बताते हैं कि वो खुद जाके जंगें लड़ते रहे हैं फ़ौजियों के साथ 65 और 71 में, तो इस दफ़ा क्या दिल करता था कि आपका भी दिल था कि बॉर्डर पे जाएं, अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना जो है वो जंग लड़ें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी लड़ते रहे तो हमारा भी यही कोशिश थी, अगर जंग हुई तो हमने लाहौर की तरफ नहीं जाना, वाघा बॉर्डर की तरफ जाना। तो इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब उन्होंने मैली आँख हमारी तरफ देखा तो हम आँख निकाल देंगे, अगर बाजू उठाया तो हम बाजू काट देंगे। तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया में घुसकर अपना बदला दोबारा लेगा। अच्छा, माजी में भी जब जंग होती है तो बॉर्डर के जो एरियाज़ होते हैं, बॉर्डर के ऊपर जो गांव होते हैं, उन्हें खाली करवा लिया जाता है, लेकिन माजी में भी यहाँ के लोग नहीं गए। इस दफ़ा भी उन्होंने कहा कि आप ये इलाके खाली कर दें क्योंकि जंगी ख़तरात हैं, इंसानी जानें जो हैं वो दाव पे लगी हुई हैं। तो क्यों नहीं खाली किया आपने ये गाँव? लेकिन इंशाल्लाह हमारा ईमान है, हम मुसलमान हैं, कलमे के नाम से बना ये मुल्क, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं। तो इंशाल्लाह हम मुसलमान हैं, बहादुर हैं, तो कभी भी हम पीछे नहीं हटेंगे, दुश्मन की आंख में डालकर बात करेंगे। हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवीद। मोहम्मद साहब, ये बताइएगा कि आपने इंडिया पाकिस्तान की जो मौजूदा जंग हुई है वो देखी है, तो क्या जज्बात थे, क्या एहसासात थे? आप भी बॉर्डर के ऊपर गाँव है उसमें रह रहे हैं, तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें यकीन है कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान में जो जज्बा होता है ना, वो यही होता है कि वो डरता नहीं है अल्लाह के सिवा। बस यही है इनका सबसे ज़्यादा कि इन्होंने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो मोदी है ये बड़ी हरकतें अजीब करता रहता है दिन ब दिन, ये सिर्फ इसको अपने इलेक्शन का है। ये इलेक्शन उधर लड़ाता है तो लोगों को समझाता है कि मैंने पाकिस्तान के साथ ये कर दिया है, मैंने उनको वो कर दिया है, करता कुछ नहीं, ऊपर से अपने नुकसान करवा लेता है। अभी भी 6 तैयारे इनके गिर गए थे, 6 तैयारे गिरे और लोगों को ये नहीं बता रहा, मलबा खुद समेट रहा है और लोगों को नहीं बता रहा कि हमारे 6 तैयारे गिर गए हैं। ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने तुम्हारा नुकसान ही नहीं किया, हालांकि इसको पता है कि 6 तैयारे इनके गिर गए और जो इन्होंने लिया था वो रफ़ाइल करता था, वो सबसे पहले रफ़ाइल ही गिरा इनका। ये जो हरकतें कर रहा है ना बार बार, अभी तो हमारी आर्मी ने इसको सबक सिखाया ही नहीं है पूरी तरह, ये उसको पता है। और दूसरी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी जो है ना, वो जो हमारे माशाल्लाह पायलट हैं वही इनके लिए काफ़ी हैं।
एक दो पायलट हमारे जाएंगे और पूरा इनका इंडिया जो है ना वो सफा हस्ती से मिट जाएगा। और इनको यही पता होना चाहिए कि आर्मी जो नीचे वाली जंग है तो वो तो काफ़ी दूर की बात है, इनको जो ऊपर वाली जंग है ना वही नहीं संभाली जा रही इनसे। वो इनका जो रफ़ेल तैयारा था वो हमने माशाल्लाह हमारे आर्मी ने पहले हल्के में उसको गिरा दिया था। अब उसकी वही अजालानी बातों का, और अगर सोचे तो उसको समझ जाना चाहिए कि जो हमारी पाकिस्तानी फोर्स है वो माशाल्लाह बहुत फास्ट है। उन्होंने देख लिया आते ही, ये तो भी सोच रहे थे, इनका प्लान से पहले उन्होंने अपना प्लान भी किया हुआ था। हमारे साथ वली साहब मौजूद हैं जो कि आगे चल के मुल्क कौम की खिदमत करेंगे, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर 6 सितंबर आज हम मना रहे हैं, तो 1965 में हमारे बहादुर जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके हमारा दफ़ा जो है उसको मजबूत बनाया, नाकाबिले तस्खीर बनाया। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी सर, 6 सितंबर 1965 में जो हमारी वॉर हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने उनको चकनाचूर किया जंग के मैदान में। और अभी रिसेंटली आपने फिर देखा होगा कि इंडिया जो कि एग्रेशन कर रहा था अगेंस्ट पाकिस्तान, और उसमें भी उनको मुंह की खाना पड़ी। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम अगेन देखेंगे कि पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा और इंडिया हर महाज पे इंशाल्लाह नाकाम होगा और पाकिस्तान का परचम बुलंद होगा। हमारे साथ अफजल साहिबा मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बताइएगा 1965 की जंग में 6 सितंबर को पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को जो है वो नाको चने चबवाए थे। आज हम 6 सितंबर की याद जो है वो मना रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ज़िंदाबाद। हमने बहुत, हमारे जो अफवाज थे और हमारे मुल्क ने बहुत अच्छी तरह से जो है उनसे हम लोगों ने, अल्लाह ताला ने हमें फ़तह दी उनके ख़िलाफ़। और जब भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी उंगली उठाएगा तो हम खड़े हैं, हम पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े हैं और हमारी जान भी कुर्बान है पाकिस्तान के लिए। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त मौजूद हैं वाघा बॉर्डर से मुल्हिका दयाल गांव में, जहां पे 1965 की जो जंग है वो यहां पे लड़ी भी गई और यहां पे मौजूद लोगों ने उसको बड़े करीब से देखा भी। तो उसी तरह के एक ऐनी शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अकरम साहब उनका नाम है, उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं ये बताइएगा कि जब वो जंग लड़ी जा रही थी तब आपकी उम्र कितनी थी, क्या कुछ देखा आपने उस दौरान? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब 1965 में इंडिया ने रात की तारीकी में हमला किया, उस वक्त मेरी उम्र 14-15 साल थी। हम यहाँ बैठे अपने घरों में सोए हुए थे। जो हमारा ज़मींदार घराने से तल्लक है, हमारे बड़े जो वो खेतों में हल चला रहे थे। रात को उस वक्त हल जोते थे बैलों के साथ। तो जिस वक्त उन्होंने हमला किया तो साडी फौज जिहड़ी टामी विरले बंदे सन इत्थे फौज दे, उन्होंने सानू कहा भी तुसी इत्थों निकल जाओ। लेकिन असां ये गल उन्हां नूं कही भी असी नहीं निकलना, असी फौज दे शाना बिशाना लड़ांगे। हत्ता कि जंग होई, लड़ाई झगड़ा हुंदा रहा, उन्हां बमबारी शुरू कर दित्ती। साडे पिंड दा यूनियन कौंसल दा चेयरमैन सी चौधरी मोहम्मद अली, उस जंग दे विच शहीद होया। उस जंग दे विच मौके ते शहीद होया। इत्थों दा नंबरदार सी चौधरी मोहम्मद सैन, वो भी उस जंग च शहीद होया। ਜਦੋਂ उन्होंने ज़्यादातर गलबा पाता, टैंकां दे नाल उन्होंने हमला करना शुरू करता, तोपां नाल हमला शुरू कर दिता। फिर फौज दे असरार ते उन्होंने कहा भी तुसीं सिविलियन जे, तुसीं पिछे हट जाओ। असी पिछे उस तो बाद फिर चले गए, BRB तो क्रॉस किया, लेकिन उन्हां दी फौज दी इन्नी मेजोरिटी सी, पाकिस्तानी फौज दे चंद बंदे सन, वो इन्हां नूं धकेलदे होए ये लड़ शहीद हो गए सारे। तो इन्हां ने BRB नहर नूं जाके अपना मोर्चा बना लिया। BRB नहर तो अगे फिर उन्हां दी जाण दी हिम्मत ना होई। उस दे नाल ही ये राजपूत बरादरी सी, अजल कौम सी। हालांकि लड़ना तो फौज का हक बनता सी, लेकिन इन्हां ने फौज दे शाना बिशाना पूरी जंग लड़ी। 2-3 बंदे ये शहीद होए, होर भी बंदे शहीद होए। इत्थे अजीज़ भट्टी राजपूत सी, उन्हें भी जंग का उन्हां दा सामना किया। बरकी किन्नी देर दो दिन उत्थे वो लड़दा रहा अकेला। अखीर उन्हां दी बमबारी दे नाल वो भी बेचारा शहीद हो गया। अच्छा ये बता दें कि जब जंग लड़ी जा रही थी तो हमने ये सुना है कि जो आम सिविलियन लोग थे वो यहाँ से बॉर्डर पे फ़ौज के साथ लड़ने के लिए चले गए। तो उस वक्त जो जोश और जज्बा था वो क्या था, क्या सूरत हाल थी आपकी आंखों के सामने, किस तरह के मंजर जो हैं वो आते हैं?
ਉਸ ਵਕਤ ਇਤਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਥਾ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਵਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਵੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੇ ਉਰੂ ਵਸੈਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਕੱਟੇ ਸਨ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲੀਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ शाना बिशाना उन्होंने तो अगे जाके जंग लड़ी है। अच्छा, ये बताएं कि आपने 65 की जंग भी देखी, उसके बाद 71 की जंग भी देखी, फिर अभी हाल ही में जो है वो माजी करीब में हमने मार का हक जीता है, भारत को जो है वो शिकस्त दी है। तो क्या समझते हैं कि जज्बा कहाँ पे खड़ा है? आप बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, तो जब भी कोई जंगी माहौल बनता है तो जो बॉर्डर वाले लोग हैं ना वो ज़्यादा टेंशन में आते हैं, उन्हें कहते हैं कि वो छोड़ जाएँ या दूर चले जाएँ, अपनी जानें बचाएँ। तो क्या कहेंगे कि इस हवाले से क्या जज्बा है, और जो मार का हक हमने जीता है इस हवाले से क्या कहेंगे? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਮਗਰੂਆ ਜੰਗ 71 ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਡਿਆਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਜੱਲੋ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਰਕੀ ਡਿੱਗਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਕੇ ਵਾਣ ਡਿੱਗਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਛੱਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜੀ ਆ। ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਉਰੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਰੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਰਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। हमारे साथ एक और जो एनी शाहिद हैं 1965 की जंग के, वो मौजूद हैं, जिनका नाम मोहम्मद असलम साहब है। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, एक तो हमें अपनी उम्र बता दें कि जब जंग हुई तो तब आपकी उम्र कितनी थी, और दूसरा ये भी बता दें कि क्या कुछ देखा आपने, कोई ऐसी चीज़ जो आपको आज तक याद है? माशाअल्लाह उदों मेरी उम्र कोई 22 साल के लागे सी ते वक्त इंसान ते जिहड़ा आउंदा है ना दुख वाला ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਸੁੱਖ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਉਂਦੇ ਜੀਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਝਰਾਟ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ ਕੁਛ ਹੈ ਉਵੇਂ ਖੋਹ ਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ। ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਸਦਰ ਅਯੂਬ, ਤੇ ਸਦਰ ਅਯੂਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਉਹ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਸਾਡੇ ਅਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਕਮ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਸ਼ਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਤੁਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸ਼ਾਸ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋ ਲਾਖ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਲਿਆ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਫੜ ਲਈ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੁਹਾਜ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਤੇ ਚਵਿੰਡੇ ਪਈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੁਲਕ ਆ ਤੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਓ ਪੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਵਰੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਵਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਘੱਟ ਸੀ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, क्योंकि असी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, मुसलमान भरा आ। आपको कह रहे थे कि गाँव छोड़ के चले जाएं। हाँ, वो कहते हैं भी तुसी चले जाओ। असी क्या भी असी जाना नहीं, असी अल्लाह के हुक्म दे नाल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ लड़ांगे, जिन्ने जोगे उन्ना असी करांगे, जो कुछ भी तुसी कहोगे असी पूरे इंशाअल्लाह हुक्म रब दे नाल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ आ। ਉਹ जिसले इस तरह का मैदान बन गया ना, तो इधरों जंग दे फायरिंग होंदे भी ये हो गया, वो हो गया, इंज हो गया, इंज हो गया। साडे ਜਿਹੜੇ मुसलमान भरा सन ना, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ,
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਣ। ਦੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਪ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਫਲ ਆ। ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਤੇ ਤੋਪ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਚਵਿੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟੈਂਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਖੋ ਹੀ ਲਈਏ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਰਨਲ ਟਿੱਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਜਰਨਲ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਜਰਨਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਚਵਿੰਡੇ ਮੁਹਾਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਕਮ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਮਰੀ ਦਾ ਜਰਾ ਕੁ ਮਾਮਲਾ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ BRB ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਜੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਜੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ मुल्क ही लड़ना जाके इंशाल्लाह। जी को उस वक्त का कोई ऐसा कोई वाकया बताएं जो आपने देखा है और आपको अभी तक याद है, कोई किसी फौजी को लड़ते देखा या किसी और कोई ऐसा वाकया जो अभी तक आपको कभी भूलता नहीं है? ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚ ਉਹ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੇਮ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਢੇਮਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਾਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਹਾਂ ਬਰਕੀ ਮਹਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭੱਟੀ ਲੜਿਆ, ਅਜੀਜ਼ ਭੱਟੀ। ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤੇ BRB ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤੇ BRB ਤੋਂ। ਭਾਵੇਂ हर जगह से माल जो है वो संभाला हुआ था आपने? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ नहीं जान देंगे। नाजरीन, 6 सितंबर 1965 की जंग को बीते हुए कई साल गुजर गए, लेकिन कौम का जज्बा अभी भी जवान है। मार्का हक में जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज ने अपनी कौम के साथ मिलकर भारत को नाको चने चबवाए हैं, ये उसकी एक जीती जागती मिसाल है। इसके साथ ही अपने मेज़बान तजम्मुल बुखारी को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।